Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play, gracias por pasar por delante, de The Sinking City. Quería salir en cámara el hombre. Y estamos justamente donde lo habíamos dejado, que es después de haber terminado la misión Perdidos en el Mar. Estamos con la misión Quid pro Quo, ¿vale? Atacaron a la expedición de Throckmorton en las profundidades bajo Oakmont. Capturaron a la profesora Harriet Dug, la líder de la expedición. Los demás quedaron abandonados a su suerte. Los atacantes tenían características ictiomorfas. El síndrome de Innsmouth, como lo llaman los guareños. Uno de los asaltantes murió en la lucha. Llevaba una daga y un peculiar amuleto de oro con cierto parecido al ojo de un pez. Este no puede ser el único ataque que han llevado a cabo. En la ciudad tiene que haber pruebas de crímenes similares. Y tenemos que venir a la comisaría. Por cierto, he hecho un montón de casos secundarios. Y me queda uno. Pero es después de hacer esta misión y empezar la siguiente, cuando me desbloquean la última misión secundaria. Y ya sí que sí, nos centraríamos full misión principal. ¿Vale? ¿Qué más? He subido de nivel. ¿Vale? He conseguido ya por fin estas de aquí, esto de aquí. Y he conseguido otra bala extra que recargue más rápido el revólver. Y que el revólver haga un 10% más de daño, ¿vale? Que hay una posibilidad. También, cuando consiga la escopeta, pueda cargar 2 cartuchos más, ¿vale? Básicamente, son las habilidades que, bueno, que considero que me van a ser útiles. Así que nada, vamos a la comisaría y vamos a buscar indicios criminales de los insmucianos, a ver qué nos encontramos. A ver si damos bien con las palabras mágicas. Uy, perdón, le he dado al triángulo. Vale, es el destino de la expedición, ¿vale? A ver, para encontrarlos, supongo que podríamos buscar por crímenes violentos, ¿vale? Porque lo hacen unos criminales. La daga sería un arma del delito. Sí. Y distrito... Yo qué sé, Grimhaven Bay. Pues no. Reed Heights. Tampoco, tío. ¿Qué podría...? Por sujetos. Sí, bueno, claro, tiene sentido. O víctimas. A ver, víctimas. Sobre las 10:30, en la lonja del pescado, arresté a un insmuciano de aspecto sospechoso que estaba acosando a una mujer. El sospechoso tenía en posesión un peculiar amuleto dorado con aspecto de ojo de pez y una daga. Ahí está. Se resistió al arresto. Cuando intenté esposarlo, gritó para pedir ayuda a sus hermanos de la EOD. Otros cuantos insmucianos armados llegaron desde la lonja. Lo tenemos, ¿no? Tenemos que ir a la lonja, entonces. Vamos a la lonja. Que la tengo ya localizada, en verdad. Porque allí tenía que hacer una misión secundaria. Y ya la hice, así que... La lonja está aquí. Así que nada, vamos para allá. A ver. ¿Le podré preguntar a esta mujer? Take as much as you need. It won't cost you a penny. Don't be shy. We have enough for everyone. I've heard that I can find an organization hereabouts that goes by the name of the EOD. Am I in the right place? You sure are. I happen to be a representative of the EOD. Please meet you. My name's Anna. Can I help you with something? Charles Reed. Just a few questions, if I may. Of course. Ask away, Charlie. ¿Y esa generosidad? This city is short on everything except dirt, rain, and things that want to kill you. Yet you just give away food for free. What's your angle? Angle?
There's no angle, Charlie. Not everyone can hide in fancy manners like the grand families. And our hearts tell us we must do more. We've decided to seize our own fate and rise above this disaster. I think it's going well. The sea is good to us, and it blesses us with abundance. Cuéntame más de la EOD. What is the EOD? I mean, what do you do as an organization? Well, we are a non-profit charitable organization. Actually, it's better to say that we're a gathering of volunteers. We're not an official charity yet. As for what we do, we try to help ease the suffering in our city as much as we can. Oh, how do you do that? We provide fish for the hungry and fix the homes of the poor. Y ya está, nah, mentira. At night to keep the wild beasts and bandits at bay. And many, many more things. Whatever needs doing. Anything to help the people, Charlie. ¿Charlie? ¿Y esas confianzas? It's Charles, not Charlie. Oh, but you're too sweet to be a Charles. Your adorable, rugged hangdog look just screams Charlie to me. Puts a smile on my face. Oh, fine. Vale. ¿Qué significa EOD? What does EOD stand for? Everyone's obvious duty. Ah, When we began, it also had is to help each other, but we dropped that part. It was a little bit wordy. ¿y dónde están tus superiores? It's been great chatting with you, but I'm actually here to speak with the EOD leadership. You know where I can find them? Not so fast, Charlie. Nobody meets the top brass without being a member. You need to earn a rank in the EOD first. Oh, you're kidding me. What for? You need to prove yourself. Show us through your actions that you're worth our time. No offense, Charlie. ¿Qué ventajas gano al unirme? So, are there any benefits for joining the EOD? We don't do this for money, Charlie. We do this because it's the right thing to do. Think of it as working towards a higher purpose. ¿Y cómo puedo ponerme a prueba? How can I join? That all depends on what skills you can offer us. What do you do best? Investigar. Well, I'm afraid my resume's in my other jacket. Let me see. I was in the Navy during the war, and ever since it ended, I've been a private eye. The sea provides. Turns out we have a job that's a perfect fit for you. ¿Ah, sí? ¿Qué trabajo? Okay. Tell me more about this job. Well, last night someone tried to break into our fish storage room. Luckily, the guards scared him off, but I fear they'll be back to finish the job. That's why we've been busy today giving away all the fish to the people. We'd rather it get into the hands of the needy than to some thief. And you want me to find whoever this thief is, right? You're smart, Charlie. I like Qué it. pesado con Charlie. Que no me llamo Charlie, coño. Vale, pues nada. Es misión principal, así que tenemos que aceptar. Count me in. Good. Thank you. Here's the address. Tell the guard the password, I serve the sea, and he'll let you into the storeroom. Vale. Dame un segundito que estoy mirando una cosita. Vale, adiós. See you later. A ver. Ana, la representante de la EOD en la lonja, me ha pedido que investigue un robo en su almacén de pescado. Está situado en las Shells, en el callejón de Hawking, entre el camino de Warren y el de Liberty. Tengo que decirle al guardia la frase sirvo al mar para que me deje pasar. Palacio de la mente, Oakmont se muere de hambre y la EOD está regalando pescado. Sin el pescado que regala la EOD, la ciudad entraría en riesgo de hambruna. Vale. Pues está en las Shells, que es justamente aquí. Shells oeste es cerca de aquí. En el callejón de Hawking. Hawking, que está entre el camino de Warren. Warren. Hawking, aquí, el callejón de Hawking. ¿No? ¿No sería este? Dice, entre el camino de Warren y el de Liberty. Entre el camino de Warren y el de Liberty. Sí, justo aquí, de hecho. ¿Tengo algún punto? No, no tengo ninguna cabina cerca. Pues habrá que ir andandito.
Habrá que ir corriendo y andando. Si hay alguna cabina cerca, pues no la cogería en su día. En su momento. Vale, sigo por aquí, ahora para arriba. Habría que atravesar agua. Vale, mejor tirar para coger una barca. Esto es... Sí, a ver, ¿qué me encuentro aquí? Absolutamente nada. Perfecto, maravilloso, increíble. Puedo tirar para arriba, luego a la izquierda. Vale, de frente hasta que me encuentre el agua y coja el barquito, sí. ¿Cómo se nota que es la versión de Play 5, tío? Porque la versión de Play 4 se ve... A ver, no se ve mal, pero se ve pochilla, ¿eh? La versión de Play 4. Esta está muy bien, tío, esta versión. Vale, sí, tirando de frente. Vale. Esta no, la siguiente. Ha pegado un tirón ahí cuando autoguardaba, tío. Últimamente a algunos juegos les pasa que pegan tirones al autoguardar, tío. Me resulta más un problema que... Mira, aquí hay una cabina, la voy a coger por si acaso tengo que volver aquí o algo. Este barrio está lleno de sacerdotes inmucianos, ¿eh? Vale, la Shells oeste, ya tengo cogida la cabina. Mira el bastón, tío. Vale, supongo que es este de aquí. Sí, mira, ahí está el símbolo. You got business here. Sirvo al mar. I serve the sea. Anna sent me here to investigate the recent break-in. Sea be praised. Finally. I'm Daryl Grimes. How can I help you? ¿Por qué tanto secretismo? What's the deal with the password and such? Orders from the higher-ups. I don't get to ask why. Vale, pues, ¿qué ha ocurrido? Can you tell me what happened? Don't skimp on the details. Not much to tell, sadly. It was a man, that much I know. He snuck in while I was upstairs, tried to steal the fishies, but I heard him. Nearly got him with a harpoon by Kay, but I missed in the dark. He got away, that Dane, but I wonder, why steal what you can get for free? Yeah, that's a bit of a puzzler. ¿Puede describir al ladrón? What did this burglar look like? Same height as you. Not too big, not too small. Nothing to write home about. An average Joe. If not for his, bald head. That guy was as bald as an egg. I could see the moonlight reflecting off the top of his head. ¿Robó algo? And what did he steal? Nothing. I scared him off before he could. ¿A dónde fue? Where did he go after that? Don't know, pal. He was way faster than me. All right. Vale. Well, that's enough for now, Mr. Grimes. I've got to go to work. Here, take the key. May the sea bless you. Vale. ¿En serio? ¿En serio hay enemigos? Vale, tengo la llave, tal, no sé qué, vale. Hijo de puta.
Hostia, es que... Uff. Esta es normal, y no veas cómo pegan, tío. Me han quitado casi toda la puta vida, tío. ¿Cómo pegan? Vale, casquillos y pólvora. The hull's fresh, still smells of the sea. No signs of decomposition at all. No, parece que está en buen estado, tío. No venden pescado de mierda, venden buen pescado, tío. Bueno, venden, regalan. No es que sea un pescado de un día para otro. ¿Qué coño es esto, tío? Ah, redes, vale, parece otra cosa. Molotovs que no puedo llevar. Un barquito de madera. Nice work. When I was a kid, I would have gone nuts for this. Well, if it was finished, that is. This guy must really be into his hobby to have such impressive tools. Carta del orfanato. Querido señor Grimes, no podemos agradecerle lo suficiente lo que hace por los niños. En estos tiempos oscuros, sus juguetes son como agua caída del cielo. Rezamos por usted a diario. Nos gustaría recordarle que esperamos su visita. Nuestro personal, y por supuesto los niños, están deseando conocer a su benefactor en persona, así que por favor no duden en venir tan pronto como pueda. Con eterna gratitud, la administración del orfanato Saint Jerome de Oakmont. Supongo que no querrá ir el hombre, porque como es ismuciano, a lo mejor le rechazan, ¿sabes? Por racismo y todo ese rollo. Vale, a ver, ¿cuánto tengo? Vale, puedo crear... Vale. Thing's dead as a doornail, but I don't see any wounds. O sea, ¿ha muerto comiéndose el pescado este? Primero quiero buscar pruebas antes de usar el ojo. Más balas de revólver que no puedo llevar. Vale. So first it ate the fish, and now it's dead. That's troubling. Pues el pescado lleva algo entonces. Si se ha muerto comiendo el pescado. ¿Y aquí qué hay, tío? Ah. I have questions. Sí. Bastantes preguntas. Sí, señor. No hay nada más. Vale, Palacio de la Mente. Cuidado, El pescado es venenoso. Y hay una cámara secreta en el almacén, ¿no? Vale, el pescado envenenado se está distribuyendo. Grandes cantidades de pescado probablemente envenenado ya se han distribuido entre los ciudadanos más pobres de la ciudad. No hay... qué cosita más rara. Me falta algo, Algo me está faltando, Tengo que mirar bien, tío. Tengo que mirar muy bien. Vale, son muelles que no puedo usar. Vale, algo me falta, tío. Wow. It pierced a good inch of solid wood like it was nothing. Algo más. Vaya. That's a fancy looking bottle. Vaya. Looks like it was taken from a ¿Qué será lab esto? somewhere. Vaya. There's
some kind of powder left on the bottom. O eso, o el ladrón Touch it. Could no be es un... dangerous. Eso, o el ladrón no es un ladrón. Frasco de laboratorio y una cámara secreta en el almacén. No, vale. Come back, you thief. I'll show you not to mess with us. No es un ladrón. Es un envenenador, tío. I hope Professor Westerbrook never learns about this. Just a little bit more. Oh, no. Vale. Ah, falta algo más. Arriba, a lo mejor. Sí, mira, aquí arriba. Ahora hay 4, ¿eh? Darn pests. Mayor, take them. Okay, let's see what we have here. Vale, pues mira. El primero es este. I hope Professor Westerbrook never learns about this. El segundo es este, que se le cae. Bit more. Oh no. Al caérsele, se escucha. Y este Darn pests. coge el Mayor, arpón, take them. viene corriendo y le iba a pegar con el arpón, pero falla. I'll show you not to mess with us. Man Exacto. broke into the fish storage, poisoned the fish with an unknown substance, then made a noise which alerted the guard, who chased him out. Bien. El hombre que allanó el almacén de pescado de la EO tiene algún tipo de relación con la universidad. Tengo que investigarla. You dig up anything interesting? I sure did. Turns out our friend here wasn't here to rob the place. He came to poison the fish. By the sea. Are you sure? Well, that's what the evidence suggests, anyway. Okay. This is horrible. Please don't tell Anna it was my fault, or she'll have me quartered. ¿Que le desmembre? Anna, we'll quarter you. You're joking about that, right? Wish I was. Anna, she's ruthless when it comes to punishing the guilty, EOD member or not. That's unexpected. Huh. De momento no se lo voy a decir. Don't worry, I won't tell her. You seem like a decent sort, Daryl. I'll make something up. Thanks, Mr. Reed. Here's a little something to express my gratitude. Parece un buen hombre, no sé, parece buen tío, ¿no? Still, I've done wrong and I deserve to be punished. I'll stay on guard duty for the next month without a day off. You have my word. All right, you go ahead and do what you gotta do, I guess. Sí, haga usted lo que tenga que hacer. He encontrado una cámara secreta en el I sótano. found a hidden room full of shackles and chains downstairs. Looks like some kind of torture chamber. Know anything about it? What? Stop talking truck. That can't be true. I know this place top to bottom. Vaya a verlo. Now, Daryl, you know I'm a detective, and if you're lying, I'm going to find out one way or another. I've got nothing to do with it, I swear, Mr. Reed. Go ask Anna. She's responsible for renting the place. I know nothing about this. Okay. I'll talk to Anna. We'll see if your story holds up. ¿Dónde está la universidad? Can you remind me where I can find the Oakmont University? You can't miss it. It's the greatest thing Oakmont has to offer, except maybe our famous caramelized eel stew. Give me your map. There you go. But don't forget to first report your findings to Anna. See ya. May the sea protect you. Vale. Otra pista en el Palacio de la Mente. El guardia tiene miedo a Deanna. Una cámara secreta en el almacén. Tampoco. Lo tengo todo, ¿no? Sí. Y nueva ubicación, Universidad de Oakmont. ¿Dónde está? Ah, aquí, es verdad, sí.
Vale, pues hay que ir a ver a Ana. Así que voy a coger la cabina telefónica para ir más rápido. ¿Zona infectada? ¿Dónde, coño? Por la cara, si ni me he acercado. Bueno, 47 puntos de experiencia nuevos. Ah, mira, me faltan muy poquito para otro punto. Vale. Hablemos con Ana primero. Don't be shy. I've got news about your fish storage problem. Oh, I'm all ears, Charlie. It only looked like a robbery. Some guy broke into the storage to poison the fish. Near as I can tell, he succeeded, at least partially. I realize it's a lot to take on faith. Look, I've got a sample of what I think is the poison. Though I can't identify it yet. See, protect us. That's terrible. What kind of man would do such a thing, and why? I don't know, but I aim to find out. We need to stop distributing the fish. We have to let everyone know about this. Kay knows how many people might already be affected. ¿Alguna idea de quién puede ser? Any theories on who might have done this? Any enemies? The EOD has a lot of enemies. Wicked people that want to burn this city or drown it in blood. It could be anyone. It could be the police, the Ku Klux Klan, see, take them, or even the Throgmortons. We were always a thorn in the side of those apes. ¿Y qué debo hacer con el envenenador? What do you want me to do with the poisoner once I find him? I'd bring an end to him right there if I were you. The police and court are useless these days. That wasn't the deal. I'm a detective, not a hitman. Fair enough. Fair enough. Report to me when you find him. I'll see that the reward will be more than handsome, if you know what I mean. I'll, see what I can do. One thing still bothers me. The guard at the storage, Daryl. What was he doing at the time? Your guard was vigilant. He fought bravely, but the poisoner knocked him out. You ask me, he deserves Vamos a praise. defenderlo, pobre hombre. Good old dependable Daryl. I hope he's okay. I'll see he gets his due. Goodbye, Charlie. Un momento. Un momentito, Ana. I've found what looks suspiciously like a dungeon in the basement of your fish storage. Care to explain? Excuse me? You've found what? A dungeon. Chains, shackles, and blood. Ring any bells? I have no idea what you're talking about, but it sounds awful. We only started renting the place a few weeks ago. Goodness. I'm going to have to ask our landlord several uncomfortable questions, it seems. Thanks for the heads up, Charlie. See you later. No me huele bien esta tía. No me huele bien. Vamos a ir a la universidad. Está justo aquí. Vale, a ver, cuaderno. Tan, 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 tan. Vale. Universidad de Oakmont. ¿Cómo que cerrado por mantenimiento? Welcome to the University of Oakmont. How can I help you? I'm looking for Professor Westerbrook. You know where I can find him? You're the one bringing him the specimen? Specimen? Oh, never mind. He's in the Department of Medicine. Let me show you. You recognize this bottle? You know where it comes from? Sorry. We have hundreds of bottles like this in the university. Fine.
I need to know what's in it. Any suggestions? You need an analysis. Well, I'm sure someone from the Department of Medicine can help there. Esta música que suena de fondo me recuerda mucho a Silent Hill 2. You have a good day. Goodbye, sir. No os voy a mentir, qué ganas de días así, tío. Sigue haciendo un calor y estamos a 9 de octubre. Sigue haciendo un puto calor que te cagas, hermano. Y tengo ganas de días así, tío, días grises. No sé por qué. Porque yo soy un chaval de verano full. A mí me encanta el verano, yo necesito luz del sol. A mí no me gusta que a las 7 de la tarde ya sea de noche, no me gusta. Lo odio. Hello, sir. Welcome to Oakmont University Department of Medicine. I'm Samuel. Charles Reed, private investigator. I have a few questions if you don't mind. You recognize this bottle? Maybe you could tell me what's inside. That's one of our lab bottles. We have a lot of them. As for what's inside, I'd need to run some tests. Could you do that for me? These tests aren't cheap. And the other day I could get right to it, but we're, somewhat hindered right now. What's up? Our lab is crawling with, well, creatures. Professor Westerbrook's research is a little unconventional, and something went wrong. Really wrong. So, if I do a little pest control for you, you'll run those tests for me. For free? Our budget is tight. You'd be helping the cause of science, Mr. Reed. Isn't that enough? No. Oh, I guess science could help itself. All right. Yes, you solve our problem, and I'll run the test for you. Off the books. Here's the key for the basement. Hombre. Vamos. Es que encima... The door won't budge. La EOD queda prohibida a todos los estudiantes y al personal de la Universidad de Oakmont. De ahora en adelante, toda mención de la llamada espléndida organización de dádivas, también conocida como EOD, de su simbología y de miembros pasados o presentes, así como el proselitismo de sus creencias, queda prohibido en los terrenos universitarios bajo pena de expulsión o despido. La administración ha recibido numerosos informes de actividad y divulgación de la EOD camufladas como obras de caridad, tanto en la universidad como por toda la ciudad de Oakmont. Esta peligrosa actividad ha alcanzado proporciones epidémicas y no puede tolerarse, por orden del Consejo de Administración. Vale. Aquí habrá algo. No. Nothing de nothing. Nothing at all. Hostia. Vale. Y encima me he ganado un puntito más, así que ¿qué puedo ponerme? Pon trampas el doble de rápido. Los golpes aumentan. Mira, vamos a poner lo que los golpes nos aumenten más daño, ¿vale? Y ya que he matado a las criaturas. Uy, perdón. Voy a curarme. Vale. Voy a investigar el sitio primero. ¿Qué coño es esto? I'm glad this thing is dead. Why do they even keep it here? Ah, vale, estos son los bichos grandes a los que me enfrento. Hostia puta, es que lo he visto como doblado.
Registro del experimento, parte 2, 10 de marzo. Con esas malditas limitaciones resueltas, por fin puedo continuar con mis experimentos sin trabas. Tengo que aprender más. El espécimen seguía con vida incluso cuando le extraje la mitad de los órganos internos. Es fascinante. Estoy al filo de una revolución en la biología tal y como la conocemos. 15 de marzo. He desarrollado un modo de reanimar su tejido, aunque lleve semanas muerto. Esto es monumental. Las posibilidades, las implicaciones que tiene. ¿Sugiere esto que hay algo oculto? ¿Alguna característica presente en otras criaturas, quizá incluso en nosotros? He de encontrar voluntarios. Me huele mal la universidad. What kind of person would even touch this? Not to mention dissect it. Registro del experimento, parte 1, 2 de marzo. Por fin cuento con un espécimen vivo. Por desgracia, es de los pequeños. Los soldados lo llaman señor atractivo, pero creo que se merece un nombre en condiciones. 3 de marzo. He estado toda la noche pensando en un nombre para el espécimen. He empezado una serie de experimentos con él. Hasta ahora se ha mostrado excepcionalmente resistente a todo veneno a mi disposición, así como al ácido y la electrocución. Pero no voy a poder olvidar sus chillidos. 3 de marzo. Anoche tuve una visión. Miles de manos me arropaban como una manta y oí el nombre en mi mente. Segador Estigio. Some serious equipment they've got here. Oakmont University is clearly well funded. I wonder what would happen if I press this button. Should I or shouldn't I? So very tempting. ¡Está vivo! ¡No se muere! Ahora sí, tío. Hostia, lo reanima, tío. Me quedo sin granadas, Uy. Me ha dado ahí un vaído. ¡Hala! Hostia, tú que mareo la mierda esta, tío, cuando pierdes la cordura. Your lab is certified creature-free. Excellent, Mr. Reed. You've done us a great favor. Now we can get things up and running again. Your lab was, interesting. Running experiments on those creatures. What's up with that? Oh, they're fascinating, aren't they? Convincing evidence of new branches in the evolutionary tree. Can you blame us for taking an interest? Maybe not, but so much dead flesh down there, that's going to attract scavengers. Didn't you think about that? Yeah, well, no. We'll be more careful in the future. Your point's taken. Okay. Vale, analiza el frasco. I've done my part. Here's the bottle. Now you run those tests. Yes. Wait here. It shouldn't take long. We finished that analysis, sir. It's ricin. Ricino. Listen, A highly toxic poison extracted from castor beans. It's slow-acting, but absolutely fatal to humans. ¿Y cuáles son los síntomas? how can you tell if someone's been poisoned with ricin? The symptoms take several days to develop. At Hostia. first, it's like a common cold. But over several days, well, it develops into hemorrhage, internal organ failure, and death. It's not a pleasant way to die. So, where do you get ricin? This isn't something you can pick up from a drugstore. About that. It is rare, but we have a certain amount of it here. For study, in our poison store. Or we did. I'm afraid that must be where it came from. The label had been tampered with, but it certainly looks like ours. Where did you find it? Crime scene. Someone was trying to poison a bunch of fish with it. This is horrible. I need to warn everyone in the university about this.
Who's got access to where the poison's stored? Only Professor Westerbrook has the key. His office is upstairs, right alongside Professor Cavendish's. Professor Westerbrook's not here, though. He's been sick for the last few days. Professor Cavendish is away as well, on vacation. Where do they live? I'm not sure, but probably somewhere in Advent. Most of the teaching staff live there. Wait, you don't think it was one of them? I'm working on that. Es posible. Upstairs? Well... all right. This is serious. I'll help you. Here's the key, but please don't disturb the professor's things. Hábleme de los profesores. I'd like to know a bit more about your professors. What do you want to know? Del profesor I want to Westerbrook. know more about Westerbrook. He's the head of our department. Ah, es el decano, ¿eh? Well, at least 30 years. He's one of the longest-serving staff we have. As you've already seen, he's particularly interested in the wild beast that recently appeared in our city. Yeah, that's quite the unique fauna you have there. I've no idea how he did it, but Mr. Throgmorton's men brought him live specimens for his research. He thinks he's on the verge of a breakthrough in evolutionary theory, a secret that, once revealed, will benefit all humankind. Some secret should stay buried, 6 feet under. You're not a man of science, are you? It's not about why, it's about what if. Hábleme del profesor What Cavendish. can you tell me about Professor Cavendish? He's one of the most brilliant teachers we have here. A PhD at only 25. Just imagine. His biochemistry studies are second to none, worthy of a Nobel Prize. If he could complete his work. What's his problem? I don't know. There's some kind of family trouble. It's made him standoffish and irritable, and easily distracted. I hope he gets through whatever he's going through. We need his talent, especially in these dark times. Vale. I'll see you later. Nada de esto. Vale, para arriba. A ver. Profesor Edwin Westerbrook. Solo personal autorizado. Mis cojones. These bottles look exactly the same as the one with the poison. ¿Por qué coño se ha ido la luz? ¿O se ha apagado? Vale, aquí tengo una pista. Nota del profesor Westerbrook. Esto es absurdo. 5 meses y aún no han terminado las reparaciones de mi despacho. Ya me he cansado de estar sentado en el pasillo como si fuera un camarero. No pienso volver a entrar en este edificio hasta que finalicen las obras. O eso, o me deis el despacho de Cavendish. Decídselo a la Junta. Estoy harto de esta situación. George Cavendish. Alguien ha roto su ventana, ¿eh? George Cavendish. Borrador de un artículo. Hermanos y hermanas, tachado. Demasiado familiar. Compatriotas americanos, tachado. Americanos es redundante. Ciudadanos de Oakmont. ¿Cuánto más vamos a aguantar a esos ictiomorfos tachados? Tachado. A esos monstruos marinos, tachado. ¿Cuánto más vamos a aguantar esto? A esos degenerados dejados de la mano de Kay que se hacen llamar Eod, tachado. Las sospechas aumentan. ¿Una llave de jabón? This should be good enough to make a decent copy. ¡Ojo! Vale, ladrón de veneno. George Cavendish, un profesor de la Universidad de Oakmont, es el ladrón de veneno. Se hizo una copia de la llave del armario de venenos. Según su pupilo, vive en algún lugar del barrio de Advent. Todas las pruebas clave y está todo al completo, ¿eh? Me han dado mucha cosa aquí.
Cerrado por mantenimiento. Espérate. Aún me falta algo. What? Se apaga solo el juego, ¿eh? No sé. Qué raro, tío. Vale, nada. Vale. Muy bien. George Cavendish es un profesor de la Universidad de Oakmont, es el ladrón de veneno. Según su pupilo, vive en algún lugar del barrio de Advent. Vale, ¿dónde puedo ver? Supongo que en el ayuntamiento, ¿no? Tengo que ir al ayuntamiento, ¿no? Para averiguar el paradero de este tío, ¿no? Hostia, me mato. Para ver dónde vive. ¿Dónde está? Ah, vale. Por aquí. Vale, el ayuntamiento es esto. Y encima el ayuntamiento está en Advent, que es donde supuestamente vive, ¿no? Los profesores. Me está molando mucho este juego, ¿eh? Lo tenía desde hace tela de tiempo. La versión de Play 4 la compré por 2 duros. Y la versión de Play 5 la compré recientemente a 7 pavos y pico. Y digo, mira, me compro la versión de Play 5 porque me interesa más. O sea, me interesa tener la mejor versión. Vale, a ver, ¿dónde podríamos nosotros...? A ver, sujetos, supongo que ciudadanos. Ocupación. Advent. Nombre, George Walter Cavendish. Fecha de nacimiento, 26 de enero del 83. Lugar de nacimiento, Oakmont, Massachusetts. Lugar de residencia, Oakmont, Massachusetts. Advent Central, Camino de San Michael, entre la calle Carpenter y la calle Constitución, piso 2. Ocupación, profesor de biología, Facultad de Medicina, Universidad de Oakmont. Estado civil, divorciado. Dimos con él. Vale. Advent Central, entre la calle... en el camino de San Michael. Camino de San Michael. Entre la calle Carpenter y la calle Constitución. Esta es la calle Constitución. ¿Y dónde está la calle Carpenter? No veo la calle Carpenter. Esta es la calle de la universidad. Carpenter. Carpenter. Pues tiene que ser aquí. Tiene que ser ahí por cojones, vamos. Hostia, mira este cartel. el nuevo bestseller, Sherlock Holmes y el misterio de del Creepy Watson. O sea, del Watson... Ay, ¿cómo era la traducción de Creepy, tío? Espeluznante. Del Watson espeluznante. Hostia, pues mejor ir andando. No hay nada cerca de ahí. De cabinas. Este está fatal aquí en el banco, ¿eh? A ver si es ahí, ¿eh? Eso para empezar, a ver si es ahí.
No veo puerta, que pueda abrir aquí, Sí, dice que en el camino de San Michael. Ah, aquí hay otra Carpenter. Pero solamente hay una Constitution, que es esta. A no ser que haya otra, ¿no? Pero dice que vive en la calle Constitución. Sí, sí. Ah, no, perdón. Perdón. Es en San Michael. Entre la calle Carpenter y la calle Constitución. Esta es la calle Constitución y esta es la calle Carpenter. ¿Será aquí, tío? ¿O es aquí? Carpenter Street, Constitution Avenue. Vale, vamos a investigar por aquí, a ver. ¿Dónde puedo aparcar aquí? ¿Será aquí, tío? En el camino de San Michael. ¿Ves? San Michael's Road. Entre la calle Carpenter y la calle Constitución. Esta es la calle Constitution. Y esta es la calle Carpenter. Pero claro. ¿Dónde cojones es, tío? ¿Dónde coño es? ¿Será aquí, tío? Es que no la veo bien, tío.
Intento mirar. Vale, ¿puede ser esta puerta? Oh. Vale, tío, vale, tío, vale, tío. The door won't budge. Vale, está aquí, coño. Nota del carrito de bebé. Si lo quieres, llévatelo, es gratis. And judging by the layer of dust on it, this ring hasn't been worn in a long time. So why keep it around? Es divorciado, ¿no? Aquí como balas, casquillos de balas. Se ha quitado el anillo de casado. No sé qué ha pasado. Los planes del profesor. Westerbrook suele comer a eso de las 2:30. Conseguir una pastilla de jabón. Ana siempre está en la lonja, no debe verme. Cada 2 días llegan tandas de pescado fresco. Unos 30 gramos por caja serán suficientes. El guardia pasa buena parte de la noche en la segunda planta. Pensar en un modo de que no sospechen de Westerbrook. No quiero que esto le afecte. No debo olvidarme de devolver el frasco a su sitio. Pensar en un plan B. Él es el que envenenó. Uy. Momento. ¿Qué? Ha quemado la foto. Ah, de su mujer, ¿no? Aquí no hay nada más. No veo... This Cavendish guy did an impressive investigation, and the EOD is in the center of all of it. Edición de febrero del periódico. Disturbios en las Shells por una pelea entre lugareños e ismucianos. La causa del conflicto parece deberse a la desaparición de varias mujeres, de la que los lugareños culpan a un grupo de ismucianos. El departamento de policía de Oakmont sigue investigando las desapariciones, pero el caso permanece sin resolver. Una fuente de las Shells informa de que en las casas de varias de las víctimas se hallaron rastros de escamas y algas, lo que parece que ha provocado el tumulto. ¿Le mataron a la mujer? ¿Y sospecha de ellos? Edición de marzo del periódico. A la 1, a las 2, adjudicado. Sube el número de muertos mientras las desapariciones aumentan en Oakmont. La gente entra en pánico a medida que se suceden desapariciones en las Shells, Salvation Harbor y Grimhaven Bay. El capitán Caleb Lyons del departamento de policía de Oakmont ha publicado una solicitud de información. Las evidencias sugieren que hay una relación entre las desapariciones y la organización de beneficencia conocida como EOD, que ha alcanzado cierto predicamento entre los pobres en los últimos tiempos. Ha declarado: parece que la mayoría de las víctimas se han unido a dicho grupo o han recibido limosna de él. Animamos a cualquiera que tenga información a que la comparta con nosotros. El Chronicle recuerda a sus lectores que eviten a cualquier forastero sospechoso, en especial si es ismuciano, y que permanezcan en casa a partir de cierta hora. Estén alerta. This Cavendish guy did an impressive investigation, and las operaciones de la EOD son sospechosas. La EOD es mucho más que una organización dedicada a la caridad. No están limpios, lo sé. Sea lo que estén tramando, no es nada bueno. EOD is in the center of all of it. George, I can't live like this anymore. There's something I have to tell you. Ah, no, es la mujer la que lo dejó, ¿no? I don't care what your damn EOD cult demands, Anna! I thought the child was mine. Mine! ¿Ana? You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. Okay, let's see what we have here. Esto... George,
esto I don't care what y your esto. damn. You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. George Cavendish. He had a wife named Anna. She had a baby that was not his, but blessed by the sea and claimed by the EOD. This caused their split. Ahora entiendo. Vale. Hostias, otra vez. Who are you? Cavendish. What are you doing here? Calm down. My name's Charles Reed. I'm a private investigator. Right now, you look like someone who's breaking into my house. A burglar. Explain yourself. Cálmese. ¿Me envía Ana o no? Es usted quien debe explicarse. Es usted quien debe explicarse. No, Cavendish. Time for you to do some explaining. Care to tell me why you poisoned the fish at the EOD warehouse? And you better not lie to me. Oh, sorry. Is this making you angry? Yeah, two can play at that game, and believe me, I've got plenty of anger for the both of us. How dare you? I'm only going to ask politely once. Then my gun will do the talking. Fine. Fine. Yes, it was me. But I had a good reason to do it. It all comes back to Anna. ¿Qué tiene que ver Ana con eso? What's Anna got to do with all this? As you might have already gleaned, she was my wife. Uh-huh. Yeah, it all starts to come together now. The EOD robbed me of her. It all started with the free fish. We were all short on food at the time, and then they hooked her with their nonsense about the benevolent sea and greater good. I looked past it for some time, but then... She became pregnant. Yes. At first, I was over the moon. But then one day she came to me, that snake, and told me that the child was not mine. She said it was blessed by the sea, that it was demanded by the EOD. Doomed take them! I couldn't stand it. I just couldn't. ¿Qué motivos? Oh, this should be fun. What's your good reason for poisoning innocent people? You know the EOD are feeding the hungry, don't you? No, that's exactly the problem. They're not doing it out of charity. They do it to spread their influence and recruit new members. Some of those initiates, as they call them, vanish without a trace. And not just them, they kidnap ordinary folks too. And poisoning the fish would prevent this. Matar gente inocente. See, not everyone in this city believes in the EOD yet. They have opposition among the citizens, both rich and poor. A rumor of the EOD's fish being poisonous and several incidents would be enough to undermine the EOD by sparking fear and mistrust. There must be another way to deal with the EOD. Like, if their crimes are that obvious, why don't you just go to the police? They're resourceful, those sons of hagfish. They maintain a squeaky clean image, and they're good at it. I tried going to the police. They were no help at all. And I'm not suicidal enough to make it public and take them to court. What did she mean? Blessed by the sea. What do you think is the cause of Innsmouth syndrome in people? Living in Innsmouth? That K-forsaken place has nothing to do with it. It comes from breeding with monsters.
These sea creatures they call Deep Ones. They take our women and they spoil them with their seed. Then they give birth to degenerate fish-faced offspring. Where did you learn all of this? This information about the EOD? After Anna left, I had nothing. But I did have a lot of time to research Innsmouthers, the EOD, and the story behind them. It is an old and powerful organization. They appeared back in the mid-19th century in Innsmouth, and the first people with the Innsmouth syndrome started showing up around that same time. Ah, perhaps not. No lo parece, ¿no? No, of course not. And the EOD is immensely rich. The sudden rise to power of the Blackwood family happened right after they joined them. So what's your next move? I was interrupted and couldn't finish my task. The EOD received a fresh haul of fish, but now they're on alert and raised their guard. I understand I'm in no position to ask. But after reviewing all the facts I've presented to you, Mr. Reed, would you agree to help me? Uf. ¿Qué hacemos? Bueno, de momento no vamos a decir nada. Voy a decir que le escucho. Keep talking. Now, what is it you want from me? Poison the rest of the fish. It's spreading, but it's not enough. The EOD trusts you enough to deal with me, so it should be simple for you. My agent inside the EOD reports that they've just received a fresh haul. That's your target. Your agent inside the EOD. Is he fairly high up the ranks? Ah, I see where this is going. You need something from the EOD too. Yeah. I'm trying to find a certain person who may be held by them. My agent can arrange that. If someone is being held by the EOD, he'll know it. It's a win-win situation. All right. Look, I'm gonna need to think about this. Of course. But don't be too long. I'm going to need an answer before I let you go. I hope you can understand why. Vale. George Cavendish envenenó el pescado para debilitar la obra de caridad de la EOD. Una sierva fanática de la EOD. Anna Cavendish es una sierva fanática de la EOD y seguirá cualquier instrucción sin dudarlo. Una sucia mentirosa. Anna Cavendish está cubriendo la turbia ambición de la EOD de dominar la ciudad. Anna Cavendish realiza un trabajo de caridad honesto. Un salvador desesperado. George Cavendish sucumbió a la desesperación cuando la EOD le privó de su mujer. Está decidido a salvar a otros de su suerte. Un psicópata peligroso. Ayudar a George a debilitar la EOD. Debería ayudar a George Cavendish a combatir el control de la ciudad. Sí, deberíamos. Si nos van a dar información, que la EOD se vaya a la mierda. Además, la EOD es sospechosa de todos los crímenes que ha dicho ya Cavendish. Han matado a los de la expedición. Han intentado matar a Albert. Han secuestrado a la doctora. Bueno, que les den por culo. Sí. So, ayudaré. Your methods stink and your plan stinks. Still. Sí, los dos planes son malos, pero es una amenaza. I'm not gonna help them anymore. I'm in. You're doing a great favor for this city, Mr. Reed. Never doubt that. Yeah, I'm trying not to. Remind me what it is I have to do. You need to poison the fresh haul of fish at the EOD storage. It's heavily guarded, but you'll figure out something, I've no doubt. I'll be back later. I need to see my agent. Find me after you're done. Here's the address and some ricin. Be very careful with it. Yeah, will do. I'm not quite ready to die yet. Vale. Vale, aún me faltan cosas del apartamento.
¿Qué me falta del apartamento? Es que me falta algo para tenerlo en verde. Algo me falta para tenerlo en verde. No sé el qué. Pero algo me falta, tío. Y me estoy rayando. Yes? Do you need something? What is it? No veo qué coño puedo ver aquí para ponerlo en verde. Vamos a terminar la misión, ¿eh? The door won't budge. Esta puerta no cede, ¿por qué? The door won't budge. ¿Puedo hacer algo en la segunda planta? No hay nada para pasar, ¿no? Es que, tío, me da rabia irme con eso en amarillo y no en verde, tío. Pero bueno, tendré que largarme. Tengo que venir al almacén de pescado. Vale, un momento. Por aquí... Vale, vamos a ir a la cabina. Va a ser un episodio larguito, ¿eh? Ya os aviso. Hey, knock it off. Me pregunto cómo acabará este juego, tío. Si fuera... De verdad, si han hecho de verdad un juego tipo Lovecraft, acabaría de dos formas. Un dios antiguo despertando, o el protagonista loco encerrado en un manicomio. Lo digo en serio, ¿eh? Si lo han hecho así... Cojones, está ardiendo eso. Si de verdad es un juego de Lovecraft, tiene que acabar de esas dos formas. The door won't budge. Hello again, Daryl. I serve the sea. Sea be praised, Mr. Reed. Good to see you again. Yeah, how's it going? Still guarding this old piece of rock, as you can see. Mind if I go inside? Sure, no problem with that. Stay as long as you want. Daryl, listen to me carefully. If you want to keep breathing, you gotta skip town. Now. You're taking a lot of heat on account of that fish poisoning. The EOD is on it like a dog on a bone, and they will find out the truth eventually. Bah, I don't believe it. Daryl, I'm saying this only because you're a real stand-up guy and I respect you. Leave this place, forget about the EOD, or it will kill you. Fine, fine. You've always been on the level with me. I'll leave. Don't be a stranger, Daryl. May the sea protect you, Mr. Reed. Me parece bien lo que ha hecho Reed aquí con Daryl. Parece un buen hombre y no merece que esté aquí cuando nosotros envenenemos esto. Felicitaciones al chef. Vale, ahora tengo que hablar con él para que cumpla su parte del trato. Tengo que reunirme con George en la esquina del callejón de Hawking. Cerca de la lonja. En la esquina del callejón de Hawking.
¿Dónde está Hawking? Con el camino de Liberty. ¿Dónde está eso? Ah, aquí, ¿no? En el callejón de Hawking. Con el camino de Liberty. Aquí. It's done. The fish have been poisoned. Perfect. This will make a decisive blow to the EOD in Oakmont. You've done a great thing, Mr. Reed. So, what's next on your to-do list? Hangings? Drowning kittens? What we've already accomplished should be more than enough. After I see the EOD in ruin, I'll turn myself into the police. I'm aware of being guilty of several crimes. The least being theft and the most severe being mass murder. I won't hide from my fate. Well, that's something at least. Y nosotros no somos ningún santo, ¿eh? Anyone else to suffer my fate. And I certainly don't want anyone else blamed for my crimes. Your contact better be worth the trouble, George. He's already waiting for you in the basement of the fish market. His name's Fred. You'll need to tell him a password. Oh, you're kidding me. Passwords? Again? Oh, yes. We decided to use this EOD feature against them. Ironic, don't you think? Funny, even. Right, funny. Yeah. Yeah, I think I just split my sides laughing. Anyway, the password is, the sea is a cruel mistress. Good luck. You know anything about Harriet Doe? A professor from the university. Harriet. Ah, yes, I remember her. Brilliant anthropologist. It was always a pleasure to read her articles. Is it her you're looking for? Yeah. She participated in Throgmorton's little, expedition to the depths. That's where the EOD captured her. Oh, kidnapping promising female scientists from the university must have become a hobby for them. Freaks. Bye. Vale. Pues ahora tenemos que ir a la lonja, que está a tomar por culo. Así que... cojo la cabina. Quiero terminar la misión propiamente de Quid Pro Quo, ¿eh? La quiero terminar propiamente dicho. Una lástima que no complete eso de ahí en verde, la verdad. Me da rabia. Hostia, esta vaya vomitona, ¿no? Vale, en el sótano. Uy, Yana no está aquí, ¿eh? El sótano, el sótano. Aquí, ¿no? Hello? Your name Fred? Might be. What do you want? It's funny, you know. The water's choppy, the weather bad, and I miss sailing more than ever. It's like they say, the sea is a cruel mistress. I know what you mean. But listen, I've got a story you might enjoy. You're looking for Professor Doe, ain't that right? The scientist the Order kidnapped. I think we can help each other. How do you mean? You know where she is? Slow down, buddy. Helping each other is not the same as let me just tell you everything. What is this order you mentioned? Yeah. You don't know, do you? La Orden de Dagon. It really stands for the Esoteric Order of Dagon. 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 Old being from the depths of the sea.
In books, No es Cthulhu, es Dagon. The Innsmouthers worship him as a god. And of course, they make sacrifices to him. In blood. Nothing's for free in this city, is it? Figures. All right. Shoot. You won't regret it. You've seen some of this city now, am I right? You've in England what's coming? I want out of the Order and the city before it hits. Trouble is, it's much easier to get into the Order than to leave. Give the slightest hint of it, you've signed your death warrant. I need somebody to get me out of the city on the quiet. And that's not an easy thing these days, my friend. I've no idea how to help you with that. Ain't you a detective? There are people in the city, smugglers, who know what to do. Find them. That's how. Joder, tío, qué misión más larga. I've heard whispers about ads in the newspaper. A new ad every week, talking about Salvation Harbor. Maybe start there. Madre mía, tío. Me deberás una, ¿eh? All right, fine. I'll look into it. But your lead on the professor had better be worth it. I know where they've got her. I can get you there. You just find me a way out fast, or I might be too dead to be any use to you. Informar al señor Throckmorton. Vale. Supongo que Throckmorton podrá ayudar a este tío. Digo yo. Vale, vamos a terminar ya con la misión hecha. Por fin. Que llevo ya una puñetera hora, ¿eh? Bueno, una puñetera hora. Llevo casi 1 hora y media. ¿Qué cojones? 1 hora y 22. I know who is behind Professor Doe's kidnapping. It's an organization called the Esoteric Order of Dagon. Most of them stick to the fish market, but they seem to have agents everywhere. Even the university. I knew there was something fishy about the EOD, the den of those filthy Innsmouthers. I'll tear it to the ground. Are you using this as an opportunity to make an example of the Innsmouthers? Because most of the EOD members I've met were locals, and for what it's worth, the only Innsmouther I spoke to was a nice guy. You'll want to examine your prejudice. Are you calling me a bigot, Reed? Sí. Well, that's how you're acting. The Innsmouthers didn't want to end up here, and they didn't do it to spite you. Your hatred leaves them no choice but to retaliate. Can't you see the vicious cycle here? They killed my son, for K's sake! No todos. Claro, exacto. Uno, no todos. If you keep tarring every Innsmouther with the same brush, you'll radicalize them. And then all this will happen again. The only reason the EOD gained power here is because Innsmouthers had nowhere else to turn. You have to stop being part of the problem. I shall try to think. Claro, cojones. Back to business. I'll continue my search for Professor Doe. I have a promising lead. You have anything else to tell me? Your task remains the same. Find Harriet and bring her back. You say we are dealing with an entire organization? Well, I have something for you that might help our cause should things take a turn. Now leave. I've heard enough from you. ¡Una escopeta! Fred me ha dicho que sabe dónde tiene la EOD a la profesora Harriet Doug, la líder de la expedición perdida. No me lo dirá hasta que le organice un viaje seguro fuera de la ciudad. Me ha sugerido que hable con los contrabandistas locales. Cree que se comunican en secreto por medio de anuncios del Salvation Harbor en el periódico local. Probablemente haya un mensaje nuevo a la semana, es decir, tenemos que ir al periódico. Y ojito, porque tenemos otro punto. Vamos a meterle esto porque ahora tenemos escopeta. Ahí está, escopetita.
Y tenemos la nueva misión, que es padres e hijos. Así que chicos, chicas, vamos a dejar el capítulo de hoy justamente por aquí, que ya llevamos 1 hora y 25. Así que en el siguiente continuaremos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, dadle like si os ha gustado, dislike si no, y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar el canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar y activar la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de The Sinking City. Hasta otra, zagales.